Oh, ayan. Apel ka sa vlog doon kay ikaw ang ano sa uling, tirador. Oh, ayan. Oh, ayan guys, si Boss Butsokoy kay si Boss Dudong. Nag-uling kami din guys, umusok-usok na. Oh, si Boss Kyul King. Ayan guys, umusok kapunta doon sa bahay lang. Mama yun guys, so sila yung mga tirador sa uling. Ayan guys, at medyo umusok-usok na dito. Oh. Ayan, ayan sila. Oh, umusok na din si Gani, isa wala pa. Basta mapalong na ha. Oh, ayan guys. Ayan guys, yung uling na. Oh. Ayan. Kasi mahal yung bagul or bilao ng lobi. Ayan guys, sila Boss Butsokoy at saka si Boss Dodong Kyol. Nakapula, available. si Boss Butsokoy. Nadami dumi yung ano. Ayan. Boss Dodong Kyol. Mag-hi ka muna para makita tayo sa vlog. Ayan. Ay, si Ranran Tuliran, anak ni Baltaran. Oh, ayan. Tulisan si Ranran, anak ni Baltaran. Ayan guys.